बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता की चर्चित मेसी कांड पर अब एक सियासत फिर से गर्म हो गई है। लाखों रुपए खर्च कर टिकट खरीदने वाले फुटबॉल फैंस आज भी अपने पैसे वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अब मंत्री निशित प्रामाणिक ने बयान दिया है और कहा है कि पूरे मामले की रिव्यू होगी और लोगों के पैसे लौटाने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। तो क्या सच में अब जनता को मिलेगा रिफंड और क्या मेसी कांड में शामिल लोगों पर भी होगी बड़ी कार्रवाई? देखिए पूरी खबर। मेसी को देखने का सपना और फैंस के साथ हुआ धोखा। अब कोलकाता के मेसी कांड पर होगा बड़ा रिव्यू। पिछले साल कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह का आयोजन हुआ उसके बाद खुशी से ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। दर्शकों का आरोप था कि भारी भीड़ और खराब व्यवस्था की वजह से वे ठीक तरीके से मेसी को देख नहीं पाए। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि स्टेडियम के अंदर हंगामा और तोड़फोड़ तक की खबर सामने आई थी। अब सरकार बदलने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। मंत्री दिलीप घोष ने मॉर्निंग वॉक के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेसी कांड ने कोलकाता की छवि खराब की है और जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां जहां नियमों का पालन नहीं हुआ उन सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जिन लोगों के पैसे टिकट के नाम पर गए उन्हें पैसा वापस कैसे दिलाया जा सकता है। इस मामले में पहले भी पूर्व खेल मंत्री अरु विश्वास की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। अब नए खेल मंत्री निशित प्रामाणिक ने भी साफ कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी। उन्होंने बताया कि मेसी कांड से जुड़ी फाइल मंगवाई गई है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी चर्चा की जाएगी। अगर जांच में भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में आयोजक सतद्रु दत्त को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया था कि भविष्य में फिर से मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े खिलाड़ियों को कोलकाता लाने की योजना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों ने महंगे टिकट खरीदे थे और फिर भी मैच या कार्यक्रम का आनंद नहीं ले पाए, क्या उन्हें सच में पैसा वापस मिलेगा? फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि मेसी कांड अब सिर्फ खेल का मामला नहीं बल्कि राजनीति और जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन चुका है। और বিশ্বাসকে দেখলাম নতুন মন্ত্রী নতুন দায়িত্বে এসেছেন, যদি তদন্ত আবার হয় কোথাও কি ফ্যানেদের টাকা ফেরানোর দিকটাও কি আপনি একটু ভেবে দেখবেন, বিবেচনায় রাখবেন? দেখুন, এর আগের সরকার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সাবোটেজ করে গেছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাবোটেজ করেছে। ল অ্যান্ড অর্ডার গত 15 বছর ধরে কিছুই বাংলায় ছিল না। আমরা দেখেছি চিট ফান্ডের ক্ষেত্রে বাঙালিদের কিভাবে লুটে নেওয়া হয়েছে। এরা যা ক্ষতি করে গেছে সে ক্ষতি 3 বার সরকারে এলেও সেই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা চাই ডেভেলপমেন্ট, আমরা চাই প্রগতি, প্রত্যেকটা সেক্টরের যাতে উন্নয়ন হয়। এবং নিশ্চিতভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাথে কথা বলে আমরা আগামী দিনে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করব বা এমন কোনো ধরনের এখানে ম্যাচ করানো হবে এই কলকাতার বুকে, যেটার ফলে হয়তো মেসি কাণ্ডের দুঃখ অনেকটাই মানুষের মধ্যে। ও যেটা প্রশ্ন করলে, এই যারা টিকিট কেটেছিলেন অথচ দেখতেন, এই টিকিটের দাম কি ফেরানো হবে কোনোভাবে? উদ্যোগ নেবে এই সরকার? এবং এর সাথে একটু জুড়ে দিচ্ছি যে ঘটনার দিনে যখন ওরকম মানে ক্যাটাস্ট্রফিক সিচুয়েশন ছিল, তখন এডিজি আইন শৃঙ্খলা প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে টিকিটের দাম ফেরানো হবে। হ্যাঁ, ঘোষিতভাবে বলা হয়েছিল সরকার। এটা কোনো দেখুন, এটা একটা সিদ্ধান্তের বিষয় আছে, সেটা আমরা বোর্ড মিটিং করবো, তারপরে সিদ্ধান্তের বিষয় আছে। যে সংস্থা যারা টিকিট বিক্রি করেছিল বা যে সংস্থার মাধ্যমে করা হয়েছিল, আমরা বিষয়টিকে একদম তদন্ত আমাদের নিশ্চিতভাবে হবে এবং তার পরবর্তীতেই এই সিদ্ধান্ত। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আগের সরকার ময়দানে সমস্ত ক্লাবকে আর্থিক সাহায্য করতো, টাকা দিত, যেমন পাড়ার ক্লাবেও টাকা যেত আর কি। এগুলো কি এই সরকার কি বহাল রাখবে না আমরা নতুন করে ভাববে? দেখুন, আমরা কালকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উন্নয়নমূলক যে সমস্ত স্কিম গুলো চালু ছিল, ওটা স্কিম ছিল না যখন চালু ছিল, সেটা নিশ্চিতভাবে সমস্ত কিছুই চালু থাকবে। যেটা পোর্টালের মাধ্যমে হয়েছে, যেটা ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি পেয়েছে, সেগুলো নিশ্চিতভাবে চালু থাকবে। আর বাকিগুলো কি হবে সেটা নিশ্চিতভাবে নতুন সরকার তার ক্যাবিনেট বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করবে। আরেকটা বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ফুটবল, দেশে ফুটবলের আতুরঘর ছিল একটা সময়। আমরা সময়ের সঙ্গে দেখেছি ক্ষয়ে গেছে, কে গোয়ায় শিফট। এই যে পশ্চিমবঙ্গের ফুটবলটাকে যে পুনরুজ্জীবিত করা, বা এটা হচ্ছে গরিব, ক্রিকেট তো অনেক খরচা হয়, ফুটবল হচ্ছে গরিব মানুষের খেলা এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়।
এই নিয়ে আপনারা আলাদা কিছু ভাবনা চিন্তা করবেন? মানে আপনি কি আইএফ একটু ধরে নিচ্ছে আইএফ এর সঙ্গে বসবেন, বা ইস্ট বেঙ্গল মহামেডান ক্লাব এদের সঙ্গে কি বসবেন কোনো? নিশ্চিতভাবে ফুটবল একটা বাঙালির আবেগ হুম। এবং আমরা মানুষের আবেগের বাইরে নই। নিশ্চিতভাবে আমরা ফুটবলকে বেঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দেব এবং প্রত্যেকটা ক্লাবের সঙ্গে আমরা আলোচনা যেমন করব, পাশাপাশি জেলা স্তরেও যে সমস্ত ক্লাবগুলো উঠে আসবার চেষ্টা করছে বা যারা প্র্যাকটিস করছে তাদের ইনফ্রা ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কি করতে পারি সে সম্বন্ধে তাদের কাছ থেকে যেমন সাজেশন নেওয়া হবে, একইভাবে আমরা পরবর্তী সময় তাদের কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ডেভেলপমেন্টের জন্য কি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি সেই সম্বন্ধে আমরা কিন্তু Host your dream wedding, birthday, or corporate event at the heart of Kolkata, Sufi Banquet. Call for booking now